अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे? नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आफ्ताब भाई, माशाअल्लाह से आज बहुत अरसे के बाद आपकी दीदार हो रही है। कैसे गुजर रहे हैं रोजो शब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, बहुत शुक्र है। आपकी दुआएं माशाअल्लाह और माशाअल्लाह। आप खैरियत से हैं? ये जो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया प्राइवेटली, उनमें से यकीनन सुना है बहुत सारे आपके दोस्त हैं, तो क्या हाल अहवाल है? चूंकि पेट, जिंदगी और पेट मांगता है रोटी रोजी, तो इस सिलसिले में क्या आप नाजरीन से शेयर करेंगे? कोई पैगाम वगैरह अगर देना पसंद करें। ये चीजें जो होती हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं। लॉकडाउन अल्लाह की तरफ से हुआ है और अल्लाह ही की तरफ से ये खत्म होगा। ये हमारे अपने अमाल हैं जो अल्लाह रास्ता दिखाता है अपने बंदे को। हम अल्लाह को भूल गए, अपने कामों में लग गए, उसको याद नहीं करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे को सीधा रास्ता दिखाने के लिए ऐसी ऐसी जगहों से उसको आजमाता है। ये समझे आजमाइश है बंदे के लिए। पूरी दुनिया अपने आप को सुपर पावर कहती है, लेकिन सबसे बड़ा सुपर ताकत अल्लाह की ज़ात है। उसकी ज़ात के अलावा कोई सुपर ताकत नहीं है। बंदा ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह तौबा। नहीं, बड़ा अल्लाह की ज़ात है। इस वजह से अल्लाह ने दिखाया है कि देखो मेरी ताकत इतनी वसी है कि आप समझ भी नहीं सकते। मैंने पूरी दुनिया को बंद कर दिया है। उसकी नाराजगी की वजह से हम पर ये मुश्किल आई है, लेकिन बंदे को घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह की तरफ रुजू हो, उससे तौबा इस्तगफार करे, अल्लाह से मदद चाहे। वो बेशक वाहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। हम उसी से मदद चाहते हैं, उसी से फजलो करम चाहते हैं। वही रास्ता दिखाने वाला है, उसकी जात के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाएगा। भले कितने लॉकडाउन हो जाएं, जब अल्लाह का हुक्म होगा ये सब लॉकडाउन खत्म हो जाएंगे। उसके हुक्म के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से मदद मांगे। हम पे ये जो मुश्किल आई है, इससे हम इस्तगफार करें, तौबा करें, अल्लाह से मदद चाहे। बेशक अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाहों को माफ करने वाला है और वो माफ कर देता है। हम अपनी गफलत में पड़ गए हैं, इस वजह से ये हम पे एक आजमाइश आई है और हम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए बंदे को कि या अल्लाह तूने ही हमें जिंदगी दी है, तू ही हमें मौत देगा, तेरी जात के अलावा और कोई नहीं है। बेशक तू वाहदहू ला शरीक है, हम तुझी से मदद चाहते हैं, तेरी जात के अलावा और कोई मदद करने वाला ही नहीं है। तू तमाम जहानों का बादशाह है, रिजक देने वाला तू ही है। किसी की ताकत नहीं है जो हमें रिजक दे। भले कितने लॉकडाउन हो जाएं, लेकिन अल्लाह की मदद से ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी और हो जाती हैं। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। जो मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर पैदा किया और अपने हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया। हमें बहुत बड़ा शर्फ हासिल है। इस वजह से हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह तू इस वबा को अपनी रहीमी करीमी से दूर फरमा और हमारी मुश्किलात को आसान कर दे, हमारी तंगी को आसान कर दे। ये हमारे अपने हाथों से किए हुए अमाल हैं जो अल्लाह हमें सुधार रहा है कि बंदा मेरा सुधर जाए,
اللہ بندے کو بہت پسند کرتا ہے, بڑی محبت کرتا ہے. اللہ نے اپنے بندے کو خود بنایا ہے, تو وہ اپنے بندے کو نقصان کیسے پہنچائے گا کہ میرا بندہ بھوکا ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اس کو بھی دیتا ہے. اس کی رحمت بہت وسیع ہے, وہ بڑا رحیم و کریم ہے, وہ بڑا رازق ہے. اس سے مانگ کر تو دیکھو, اس کے در پہ آ کے تو دیکھو, وہ نوازتا ہے, اتنا نوازتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے لاک ڈاؤن ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائے, آپ اللہ سے رجوع کرو, اللہ سے مانگو, اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے استغفار کرو. یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے, تیری ذات کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں, بھلے آپ کے سارے راستے بند ہو جائیں, اللہ اپنی رحمت سے سارے راستے کھول دے گا. ایسے کھولے گا کہ آپ کے قدموں میں سونے ہیرے جواہرات ہوں گے, اللہ کی رحمت سے ہوں گے, اللہ کی کرم نوازی سے ہوں گے. آپ اس سے حاصل کرو, اس کو اس سے رجوع کرو. وہ بڑا رحیم و کریم ہے, بڑا رازق ہے. آپ بے روزگار اگر ہو جاتے ہیں, آپ بے روزگار ہو جاتے ہیں, اللہ سے رجوع کریں اور اپنے آپ کو سنبھالیں, گھبرائیں نہیں, ہمت رکھیں, اللہ کی مدد حاصل کریں. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. سبحان اللہ. یہ آپ کا حوصلہ, آپ کے حوصلے کو ہم داد دیتے ہیں آفتاب بھائی, ماشاءاللہ. ان حالات میں بھی اس قدر بلند حوصلہ دیکھ کر کے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نوکریوں سے نہیں, ابھی تک وہ فارغ نہیں ہوئے, ابھی تک وہ حالات ان کے بہتر ہیں, مگر ان کے بھی ایسے جوش جذبہ ہم نے نہیں دیکھا. یہ اللہ کا بہت کرم ہے آپ پر, یہ ایمان کی ایک بہت شاندار علامت ہے. تو ناظرین, آپ یہ دیکھیے کہ یہ شخص ان حالات میں بھی, جہاں لوگوں کو وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا, لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جانے لگا, اور ان میں سے ایک شخص اتنے بلند حوصلے کا مالک اللہ سے رجوع کیا ہوا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے. اللہ سے مانگنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرو. یہ اللہ کے بندوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں, ان کی پوری فیملی. جی آفتاب بھائی. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے, اس کا کرم ہے, بہت اللہ کی دین, اللہ کی توفیق, اللہ کی عنایت. بندہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک اللہ کی عنایت نہیں ہوگی, اللہ کی توفیق نہیں ہوگی, اللہ کی دین نہیں ہوگی, اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. میری کیا اوقات کہ میں کسی کی مدد کروں, یہ اللہ اپنے غیب سے مدد کرتا ہے مالک. یہ سب دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, آپ اس ہاتھ سے دیں, اس ہاتھ کو خبر نہ ہو. بندے کی مدد کریں گے, اس کا دل خوش ہوگا, وہ دل سے دعا دے گا آپ کو. ایسے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے سفید پوش ہیں, کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن کیا چپ چاپ ان کی آپ امداد کریں, ان سے دعائیں لیں. ایک ہوتی ہے کہ بندے خود کہتا ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں, ایک ہوتا ہے کہ بندے کی خدمت کرتے ہیں تو وہ خود دل سے دعا دیتا ہے. یہ ہوتی ہے بندے کی بات کہ واقعی وہ دل سے دعا دے رہا ہے, اس کی خدمت ہو رہی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے میرے پاس. یہ غیبی مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, اس سے بہت درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ راضی ہوتا ہے. اور آپ کو تو بے انتہا خدمت کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, یہ تیری دین ہے, یہ تیری امانت ہے, یہ ساری میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا ہوں, یہ تو نے مجھے توفیق دی ہے. ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو جس کی دعائیں کام آ جائیں. اور اچھی بات ہے کہ آپ اپنے حساب سے ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں. بہت اچھی بات ہے یہ, اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں پیدا کیا ہے ایک دوسرے کی خدمت کے لیے پیدا کیا. اس کے پاس فرشتے ہیں اس کی عبادت کے لیے, کوئی کمی نہیں ہے. لیکن انسانیت جو ہے سب سے بڑی چیز ہے. بندہ خود تو پیٹ بھر لیتا ہے انسان, لیکن بندہ وہ ہے جو خود بھوکا رہے اور دوسرے کو کھلائے, اس کی خدمت کرے, اس سے دعا لے. یہ ہوتی ہے انسانیت. اپنے لیے تو سب جیتے ہیں, دوسروں کے لیے جینا ہوتا ہے.
सुभान अल्लाह, आपके इस हौसले से हमें भी हौसला मिला। अल्लाह ताला हमें भी वसी बनाए जितना आपको अल्लाह ने हौसला दिया है। नाज़रीन, अगर इस सिलसिले में कोई आप आफ्ताब भाई से कुछ सवाल करना चाहेंगे तो आप जरूर कीजिएगा, हम इनको दोबारा मदू करेंगे। और आफ्ताब भाई, आखिरी कोई कलमात अगर नाज़रीन से आप शेयर करें। हाँ, आखिरी कलमात ये हैं कि बंदे को जिंदगी में कभी घबराना नहीं चाहिए। बंदा जो है लॉकडाउन की वजह से बहुत मायूस हो गया है, जहनी तवाजुन में खो गया है, जहनी मरीज हो गया है ये वायरस का नाम सुन सुन के। लेकिन क्या अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। बंदे को घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखे, उससे रुजू करे, उससे दुआ करे, डरे नहीं, खौफ नहीं खाए, अल्लाह से डरे, अल्लाह से खौफ खाए। दुख बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, अल्लाह की तरफ से जाती है। किसी की ताकत नहीं है कि आपको कोई मार दे। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह से डरना चाहिए, इन बंदों से नहीं डरना चाहिए, इस खौफ से नहीं डरना चाहिए, इस वायरस से नहीं डरना चाहिए। आप रुजू करें अल्लाह, या अल्लाह तू ही हमारी मदद करने वाला है, भले कितने वायरस आ जाएं, कितने लॉकडाउन हो जाएं, या अल्लाह तेरी मदद हमारे पास शामिल हाल है तो हम कामयाब हैं, वरना फिर हम कामयाब नहीं है जब तक तेरी रजा शामिल नहीं है, तेरी मदद शामिल नहीं है। ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह से रुजू करना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा, जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह ताला पूरे उम्मत मुस्लिमा के मसाइल को हल करे। अल्लाह ताला पूरी इंसानियत से इस वायरस को दूर करे, हमें निजात दिलाए और हमारी नॉर्मल लाइफ हमें फिर अता फरमा दे अपने रहमत, अपनी खैर, अपनी बरकत के साथ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। सामीन, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आप देख सके। हम आफ्ताब भाई को दोबारा लेकर के आएंगे एक नए अंदाज के साथ इंशाअल्लाह ताला, ताकि आप इनसे मजीद मालूमात इंशाअल्लाह ताला हासिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।